ثانية در آیین است که ریکوردی را دقیقی نیست. ریکوردی را دقیقی نیست.
Hey! Kom maar! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgend jaar!
Louis! Hey! Kom maar! Kom! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgende!
Louis! Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgend jaar!
Louis! Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed daar! Volgend jaar!
Hey! Kom maar! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgend jaar!
注意，哎，哥们，哎，给我，给我站，放过去。
Louis! Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgend jaar!
nourri. Hey! Kom maar. Hey, kom op. Goed. Goed, ja. Volgende.
Louis! Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgende! Önden içtim, başımı yiyor bu.
Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgend jaar!
Lee! Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgende!
Louis! Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgend jaar! Azaltsan da izafi yap. İzafi yap. Kayseri'ye mi izafi? Kayseri'ye mi?
وهناك في ماراكانا بنت ها؟ لا Louis! Hey! Kom maar! Hey! Kom op! Goed! Goed, ja! Volgende! دەتوانم بڵێم پاڵەوانێتیشە تا عەدەک خۆحازرکرد بوون لانی پاڵەوانێتی تا عەدەک سەرکەوتوو بوو. ئێمە بە حوکمیەوەی ڕۆژێک ناڕۆژێک یاری بوو ماندیبوونێکی زۆرمان پێوە دیار بوو. ئافتایم یەکەم هەندێک فرسەی ئاسانمان هەبوو دەمانتوانی گۆڵ بکەین یانجامەکەش لە بەرژەوەندی خۆمان کۆتایی پێبێنین، بەڵام لە ئافتایمی دووەم ینی بەوەی کەمیلیاخەوە ئاسمەوەکو پێویست نەبوو. دەتوانم بڵێم تا عەدەک ئەمەلی تازە بە سەرکەوتمان زۆر زەحمەت بووە. ئەگەر ئەو یاریمان بردوایەوە دەمانتوانین سەرکەوتو بین انشاءالله بۆ مەرحەلەی داهاتوو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم قدمنا مباراة جيدة على مستوى عالي. انتهت 3-1 على منتخب أربيل. أشكر اللاعبين، أشكر الاتحاد الفرعي، أشكر نادي كربلاء على دعمه دائما، أشكر محافظ كربلاء الأستاذ نصيف الخطابي على دعمه دائما التواصل مع المنتخب. الحمد لله والشكر. هي هاي البطولة أجمل ما فيها هي التحدي. كل مباراة هي نهائي، لازم تحصل 3 نقاط حتى تتأهل إلى المربع. إن شاء الله كربلاء قادرة أن نوصل للمربع. شكرا لإقليم كردستان، شكرا لملعب وإدارة أرارات وملعب برايتي وملعب فرانسو حريري. الاتحاد الفرعي بأربيل الحمد لله والشكر كل شيء قدم لنا، أجواء طيبة، أجواء جميلة، نحس بين هنا بين أهلنا وبين أخوتنا عايشين أجمل أيام. إن شاء الله أن تتكلل هاي بصعودنا للمربع الذهبي. شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة.